अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 40th लेक्चर में हो रही है। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में एक नए टॉपिक को शुरू किया था, लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में ही हमने एक पिछले टॉपिक को कंक्लूड भी किया था। जिस टॉपिक को हमने कंक्लूड किया था दैट वाज रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म, यानी जिसमें हम बात कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर की, कि अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आपने अंडरटेक करना है तो उसकी जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोर्सेज ऑफ फंड्स जो है वो इक्विटी और डेट दो होते हैं, और फिर उस तरह जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे टोटल एसेट्स जो हैं उनको इन दो सोर्सेज से किस तरह हम फाइनेंस करते हैं, क्या प्रोपोर्शन है, क्या इसकी रेशो है। और सिलसिले में हमने ये भी बात की थी कि हमारी जो है वो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होना चाहिए। और उसके बाद हमने एक नया टॉपिक जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट से रिलेट करता है उसको शुरू किया था। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिवाइज करें और फिर जो है नया टॉपिक शुरू किया है उसको फर्दर कैरी ऑन करें आज के लेक्चर में। तो जब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास दो मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग दी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। एक है हमारे पास डेट और दूसरा है इक्विटी। क्या रेशो होनी चाहिए? डेट के सर्टेन एडवांटेजेस हैं, देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। सिमिलरली हमारे पास इक्विटी के भी सर्टेन एडवांटेजेस हैं और सर्टेन डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस सिलसिले में हमने ये भी देखा था कि हमारी सर्टेन प्रोपोजिशंस थी मॉडिग्लियानी एंड मिलर की, जिसमें हमने ये कहा कि इन दी वर्ल्ड ऑफ नो टैक्सेस, तो हमारी लिवर्ड फर्म और अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू जो है दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम नो मैटर व्हाट द कैपिटल स्ट्रक्चर इज। तो लिवर्ड फर्म में हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट भी होती है और इक्विटी भी होती है। जो अनलिवर्ड फर्म है उसमें टोटली 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है, लेकिन दोनों ही सूरतों में हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी है दोनों फर्म्स की वैल्यू जो है वो सेम होती है। लेकिन इसी प्रोपोजिशन को जब हमने देखा कि टैक्सेस को भी शामिल करें, तो टैक्सेस जो है बेसिकली एक शील्ड देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। जब हम डेट यूज करते हैं तो जो इसका इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर हमें टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। इसलिए इंटरेस्ट टैक्स शील्ड की वजह से जब हम अगेन कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म, तो हम ये देखते हैं कि जो लिवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है अनलिवर्ड फर्म से। तो जो लिवर्ड फर्म है उसने डेट यूज किया है, तो उसकी टोटल वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। इसी तरह उनकी दूसरी प्रोपोजिशन थी जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते थे, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में उन्होंने ये कहा कि इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिपेंडेंट ऑन RA व्हिच इज ओवरऑल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी। देन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन RD which is the interest cost of debt, and of course the debt equity ratio। तो ये तीनों चीजें जो है वो मिलके आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर द स्टॉक होल्डर या कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिटरमिन करते हैं। इसके बाद जब हमने टैक्सेस के उसमें देखा तो उसमें भी हमने ये देखा कि हमारी जो रिक्वायर्ड रिटर्न है ऑन द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, इसके ऊपर जो रिस्क है उसके फर्दर दो हम कंपोनेंट बना सकते हैं। एक है हमारा बिजनेस रिस्क और दूसरा है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क इज काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क जो कि इनहेरेंट है हमारे बिजनेस के ओवरऑल ऑपरेशंस में, और जो फाइनेंशियल रिस्क है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डेट इक्विटी रेशियो। तो अभी तक तो हमने यही देखा था कि अगर हमारे पास डेट हो और उसके ऊपर से हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट की वजह से एक टैक्स शील्ड हो जाती है, तो ऑप्टिमल कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास वो ऑप्टिमम होगा डेट इक्विटी रेशियो जिसमें हम 100% डेट से फाइनेंस करें। आइडियली स्पीकिंग इट कैन गो अप टू 100%, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट क्वाइट लाइक दिस। इसमें हमारे पास एक और एस्पेक्ट भी है ऑफ यूजिंग मोर डेट, और वो एस्पेक्ट है हमारी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को हमने बैंक्रप्सी कॉस्ट भी कही कि जब हम ज्यादा से ज्यादा डेट यूज करते चले जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है उस बिजनेस के ऊपर कम होता चला जाता है,
اس لیے کاسٹ آف اکویٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اوور آل ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل میں ہمارے پاس دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس میں کاسٹ آف ڈیٹ بھی ہے اور اس میں کاسٹ آف اکویٹی بھی ہے. تو کیونکہ ہم ڈیٹ کی کاسٹ آفٹر ٹیکس لیتے ہیں تو زیادہ ڈیٹ یوز کرنے سے اوور آل ٹوٹل کاسٹ آف ڈیٹ تو ضرور کم ہوتی ہے بیکاز آف دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ, لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ہماری کاسٹ آف اکویٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے بیکاز آف دی ہائر فائنینشیل رسک. تو اوور آل جب ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل ڈسٹریس کی تو ہمارے پاس بینکرپسی از ا پراکسی فار دی فائنینشیل ڈسٹریس, اور اس میں بھی بینکرپسی کی بھی ہمارے پاس ڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہیں اور انڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہیں. تو ڈائریکٹ کاسٹ جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب فرم جو ہے بینکرپسی فائل کرتی ہے تو اس کے اوپر جو لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹو خرچہ آتا ہے دیٹ از نون ایز دی ڈائریکٹ بینکرپسی کاسٹ. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ابھی ہم نے فائل نہیں کی لیکن بینکرپسی یا فائنینشیل ڈسٹریس میں ہے فرم, تو اس کی وجہ سے جو ہماری سیلز میں کمی آتی ہے, جو ہمارے ٹریڈ کریڈیٹرز جو ہیں ریئیکٹ کرتے ہیں اینڈ اوور آل ہماری فنکشننگ ڈسٹرب ہوتی ہے, تو دیٹ از دی انڈائریکٹ کاسٹ. تو ان جنرل کیا ہوتا ہے کہ یوز آف مور ڈیٹ جو ہے دیٹ انکریزز دی بینکرپسی کاسٹ اینڈ دیئر فور دی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ہمیں بیلنس کہاں ڈرا کرنا ہے, کیا ڈیٹ اکویٹی ریشو ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہم بینیفٹ ان دا فارم آف دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ, اور یہ بینیفٹ ہے ہمارا انٹرسٹ یا آن دی ڈیٹ کے اوپر. ڈیٹ جب یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک طرف یہ انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ آتی ہے اور دوسری طرف بینکرپسی کاسٹ بڑھتی ہے. تو ہمیں بیلنس وہاں پہ ڈرا کرنا ہے جہاں پہ ہمارے پاس نیٹ گین جو ہے وہ میکسیمم ہو, یعنی کہ انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ کی وجہ سے جو بینیفٹ ہو رہا ہے اس کا ڈفرنس ان کمپیرزن ٹو دی بینکرپسی کاسٹ جو ہے وہ میکسیمم ہو. تو اسی آئیڈیا پہ بیس کر کے ہم نے یہ کہا کہ لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپٹیمل کیپیٹل اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہوگا, کیا لیول آف ڈیٹ جو ہے وہ فرم کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمائز کرے گا. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ والا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہمارا نیٹ بینیفٹ جو ہے فرام دی بینکرپسی کاسٹ کمپیئرڈ ود دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ میکسیمم ہوگا. اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہم نے دیکھا کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل, کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل از ان ادر ورڈز اوور آل کاسٹ آف کنڈکٹنگ دی بزنس. تو ایک طرف جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل ویلو آف دی فرم از میکسیمائز, اٹ از اکویلنٹ ٹو سیئنگ کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ منیمم ہے, یعنی کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل جو ہے اس ڈی اسٹار کے اوپر جو میکسیمائز کرتا ہے ہماری فرم کی اوور آل ویلو کو, WACC ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل جو ہے وہاں پہ منیمم ہوگا. اور یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس میکسیمم بینیفٹ نیٹ گین ہوگا, دی ڈفرنس بٹوین دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ اور دی بینکرپسی کاسٹ. تو اس کو ہم نے یہ کہا کہ دس از دی اسٹیٹک تھیوری آف آپٹیمل کیپیٹل اسٹرکچر. اب اس کو ہم نے اسٹیٹک کیوں کہا, کیونکہ ہم نے یہ ازیوم کیا کہ ٹوٹل ایسٹس آف دی فرم جو ہے دے آر ایٹ اے گیون لیول, اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو رہی. ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسٹ جو ہیں وہ ہم کس طرح فائنانس کریں گے. That's why we call them as the static theory of optimal capital structure. اس کے بعد ہم نے اسی تھیوری سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ مینیجیریل ریکمنڈیشنز دیکھی. اس میں ہم نے یہ کہا کہ آف کورس کہ ہمارے پاس جو ہے ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ بینیفٹ دیتی ہے فرم کو, لیکن یہ تھیوری جو ہے وہ ریلیونٹ ہے فار دوز فرم جو کہ ٹیکس پیئنگ ہو, جو پروفیٹیبل فرمز ہوں. اگر فرم کو لاسز ہو رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ تھیوری جو ہے وہ ایک آپٹیمل لیول آف کیپیٹل اسٹرکچر نہیں دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اینگل سے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ کی بات کرتے ہیں تو دیر آر ادر کاسٹ جو کہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ڈیپریسیشن. تو اگر انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ دیتا ہے تو ڈیپریسیشن بھی ایک ٹیکس شیلڈ دیتی ہے. تو جو فرم جو ہے وہ ڈیپریسیشن جو ہے ان کی زیادہ ہے اور ٹیکس لائبلٹی اتنی نہیں, انٹرسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, تو ان کو جو ہے کیپیٹل اسٹرکچر جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو ڈیڈکشن جو ہے وہ ڈیپریسیشن کی وجہ سے جو ہے آلریڈی وہ کلیم کر سکتے ہیں فرام دی ٹیکس لائبلٹی. یہ تو تھی کچھ ریکمنڈیشنز. اب ہم اس کے بعد جو ہے ہم نے کلوز کر دیا اپنا ٹاپک آف دی لانگ ٹرم فائنانسنگ, اور ہم نے شروع کی بات
शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो उसको हम नेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। और हमने बात की थी बेसिक आइडिया ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल। हमने कहा कि नेट वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज इक्वल टू द करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स जो है वो हमारी बैलेंस शीट के ऊपर इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी जो है वो लिखा जाता है। द मोस्ट लिक्विड कैश कम्स फर्स्ट एंड द लीस्ट लिक्विड इन्वेंट्री जो है वो सबसे एंड में आती है। दूसरी तरफ हमारी करंट लायबिलिटीज है जो हमने पे करनी होती हैं विद इन 1 ईयर। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। तो हमने ये भी कहा कि जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो अगर हम ओवरऑल बेसिक बैलेंस शीट की इक्वेशन को देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स प्लस द फिक्स्ड एसेट्स दे आर इक्वल टू द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड द इक्विटी। तो इसी में जब हमने मैनिपुलेशंस की और हमने ये देखा कि अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल ही की डेफिनेशन को जो है वो एड अप कर दें तो हमारे पास सिचुएशन चेंज होके फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा कैश जो है वो किसके बराबर होता है। और कैश की इक्वेशन में देयर आर सर्टेन आइटम्स जो हमारे कैश को बढ़ने या कम करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। और वो क्या होते हैं? हमारे करंट एसेट्स अदर देन द कैश, देन वी हैव द फिक्स्ड एसेट्स, देन वी हैव द करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड द इक्विटीज। These are the 5 component जो के हमारे कैश को बढ़ाने या कम करने में रोल प्ले करते हैं। और फिर हमने ये भी कहा कि जब हमारा कैश बढ़ता है तो हम इसको कहते हैं कि इट्स अ सोर्स ऑफ फंड, और जब ये कम होता है तो हम इसको कहते हैं यूज ऑफ फंड या यूज ऑफ कैश। तो क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हमारे कैश को बढ़ाती हैं? उसमें हमने ये कहा कि अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द डेट साइड तो क्या होगा कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म डेट बढ़ जाता है दैट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन कैश और द सोर्स ऑफ कैश। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं तो बेसिकली वी आर ब्रिंगिंग कैश इनटू द फर्म, दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ कैश। इसी तरह हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बढ़ना भी सोर्स ऑफ कैश है, इक्विटी का बढ़ना भी सोर्स ऑफ कैश है। लेकिन जब हमारे करंट एसेट्स अदर देन कैश कम हो जाते हैं तो दे आल्सो रिप्रेजेंट इंक्रीज इन कैश। फिक्स्ड एसेट भी हमारे कम हो जाते हैं तो दे आल्सो रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन कैश, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का कम होने का मतलब है कि हम उनको बेच रहे हैं। रिसीवेबल्स शॉर्ट टर्म में कलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेंट्री बेच रहे हैं। ऑल ऑफ दीज जो है ट्रांजेक्शंस दे रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कैश। उसके बाद हम देखते हैं कि यूज ऑफ कैश और डिक्रीज इन कैश, इन्हीं 5 आइटम्स में जिसमें हमारे पास है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इक्विटी, करंट एसेट्स अदर देन कैश एंड द फिक्स्ड एसेट। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारे करंट एसेट्स बढ़ जाए या फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाए, दोनों ही जो है दे रिप्रेजेंट यूज ऑफ कैश, क्योंकि हमें जब भी उनमें इजाफा करते हैं तो वी आर मेकिंग कैश पेमेंट्स। उसके साथ जब हम लायबिलिटी साइड पे देखते हैं तो पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, जब हमारी करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड द इक्विटी अकाउंट्स जब ये कम होते हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स अ यूज ऑफ कैश। तो ये तो था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल और कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे कैश को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। तो आज इसी कैश से रिलेटेड हम आगे मजीद चलेंगे एंड विल टॉक अबाउट कि हमारे पास जो है ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है और कैश साइकिल जो है वो क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल की और कैश साइकिल की। उसको हम किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं और क्या उसकी इंटरप्रिटेशन है। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो इंशाल्लाह वी विल आल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, क्योंकि अब हमारा इस वक्त जो है आज के लेक्चर में फोकस जो है हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ही के सिलसिले में अभी हमने पिछले लेक्चर में जो है वो एक बेसिक टॉपिक जो है वो कवर किया, दैट वाज ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल। तो आज जो है इससे रिलेटेड हम जो है ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल की बात करेंगे एंड इफ द टाइम विल परमिट तो वी विल आल्सो गो फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी।
अब बेसिकली हमारी एक फर्म का ओवरऑल ऑपरेशन क्या है, क्या उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं कि फर्म जो है सर्टेन रॉ मटेरियल परचेज करती है, लेबरर्स को हायर करती है, मशीन को यूटिलाइज करती है, एंड विद ऑल ऑफ दिस एक्टिविटी क्या होता है कि जब वो लेट्स सपोज के शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में वो रॉ मटेरियल ले रही होगी, एग्जिस्टिंग लेबर है, एग्जिस्टिंग मशीनरी है, तो दे मे बिकम एज अ काइंड ऑफ मशीनरी वाला पोर्शन लॉन्ग टर्म, लेकिन सिंस हमारा फोकस शॉर्ट टर्म पे है तो शॉर्ट टर्म में अगर हम रॉ मटेरियल परचेज या इन्वेंट्री परचेज की बात करें तो क्या होगा कि पहले वो परचेज करेगी, उसके बाद उसकी जो है वो पेमेंट करेगी। पेमेंट करने के बाद ऑफ कोर्स सर्टेन ऑपरेशन विल टेक प्लेस, और उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट जब पैदा हो जाएगी तो उसको जो है सेल कैन बी मेड ऑन क्रेडिट, और फिर उसके बाद जब वो क्रेडिट पे सेल होती है तो फाइनली जो है हम उसको जो है वो कलेक्ट करते हैं रिसीवेबल्स को। तो इसी चीज को अगर हम देखें कि यही हमारा सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है कि स्टार्टिंग विद द परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल और द इन्वेंट्री एंड देन कलेक्टिंग द कैश फ्रॉम द सेल, ये हमारा टोटल जो साइकिल है इसका हम अगर इफेक्ट देखना चाहें ऑन द कैश कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश पे इफेक्ट करेगी और कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश पे इफेक्ट नहीं करेगी। सो फॉर अ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म, short-run activities might consist of the following sequence of events and decisions. Event क्या है? Buying raw material. अब हमारा decision related to that is कि how much inventory to order. कि जब हमने buy करना है तो कितना buy करें ताकि वो economical रहे. फिर second में हम ये कहते हैं कि paying the cash, whether to borrow or draw down the cash balances. कि जब हमने बाय की है इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल परचेज किया है तो उसकी पेमेंट भी करनी है, तो पेमेंट से रिलेटेड हमें क्या होगा कि कैश हम पेमेंट करें ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है, या हम जो है क्रेडिट पे जो है वो परचेज करें, और अगर हमारे पास कैश अवेलेबल है तो हम उसको पेमेंट कर दें, वरना वी हैव टू गो अहेड एंड बोरो। मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, और जब मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट की बात आते हैं तो इससे रिलेटेड डिसीजन क्या होगा कि व्हाट चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टू यूज, and then selling the product, और selling the product में again we have to look at it कि हमें जो है वो क्रेडिट सेल करनी है या हमें जो है वो कैश सेल करनी है, and then collecting the cash, उसमें क्या होगा कि हमें कौन सी जो है वो प्रोसीजर या मेथड यूज करना है फॉर कलेक्टिंग द कैश, कि हाउ वी शुड बी कलेक्टिंग आवर कैश। अब दीज एक्टिविटीज जो है, ये जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि they are unsynchronized, number one, and number two, they are uncertain. Unsynchronized in the sense कि जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं हमें उसकी पेमेंट करनी होती है, so that is one cash transaction. उसके बाद हमें कैश कब मिलता है? हमें कैश मिलता है when we prepare the product, manufacture the product and sell it in the market. और उसके बाद जो है अगर हमारी कैश सेल्स है इमीडिएटली कैश कलेक्शन होगी, अगर क्रेडिट सेल्स हैं तो वी हैव टू कलेक्ट द रिसीवेबल्स आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। तो ये हमारी जो ट्रांजैक्शंस है दैट इज द पेमेंट ऑफ कैश टू द सप्लायर एंड द रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम आवर कस्टमर्स, दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। देन सेकंड, दे आर अनसर्टेन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स एंड दीज सेल्स आर एक्सपेक्टेड सेल्स। हमारी कॉस्ट और सेल दोनों जो है दे विल टेक प्लेस समटाइम्स इन फ्यूचर एंड द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। अब इसी को जो हमने अभी बात की है ओवरऑल एक्टिविटी को, हमने क्या स्टार्टिंग विद द परचेज ऑफ इन्वेंट्री, अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें और हम अज्यूम करें कि हर एक ट्रांजैक्शन का एक सर्टेन टाइम फ्रेम है, सर्टेन टाइम पीरियड है जिसमें उस ट्रांजैक्शन ने कंप्लीट होना है, तो दैट वी हैव हाइपोथेटिकली अज्यूम्ड ऑन दिस स्लाइड एंड वी आर सेइंग कि कंसीडर द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, और उसमें डे 0 पे वी आर एक्वायरिंग इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। सो व्हेन वी आर परचेजिंग द इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट तो कैश पे उसका क्या इफेक्ट होगा? वी आर नॉट पेइंग कैश, रादर वी आर bringing the accounts payable for the firm. Therefore, the effect of this particular transaction or event will be 0 on the cash. Then after 30 days, day 30th, we pay for the inventory. And we have purchased inventory worth 1000, इसलिए उसका cash effect जो है that will be -1000.
After 60 days, sell inventory on credit. So when we are selling inventory on credit, the cash effect will be none. And finally, on 105 day, after that we collect our receivables. So collect on sales, and we are collecting 1,400. So then cash effect will be 1,400. تو اوور آل ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹارٹنگ ود ون ایکٹیویٹی وچ از دی پرچیز آف انوینٹری اینڈ ریسیونگ دی کیش فرام سیل دیٹ کمپلیٹس آور انٹائر سائیکل. اور اسی سائیکل کو ہم کہتے ہیں آپریٹنگ سائیکل, کہ دی ٹائم پیریڈ بٹوین دی ایکوزیشن آف انوینٹری اینڈ دی کلیکشن آف دی کیش فرام ریسیویبلز ان آور پریویس ایگزامپل اٹ از 105 days. اب یہ جو ہمارا آپریٹنگ سائیکل ہے, starting with the purchase of the inventory and the collection of the cash from sale, can be broken down into two sub cycles. پہلا سائیکل یہ ہے کہ ہم انوینٹری پرچیز کریں اور پھر اس کو سیل کر دیں. So we call it as the inventory cycle. اور اس کے بعد انوینٹری سیل کرتے ہیں جب ہم کریڈٹ سے, اور اس سے جب ہم کیش کلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور سائیکل آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسیویبل سائیکل. تو دونوں کو اگر ہم نے فارملی ڈیفائن کرنا ہو تو وی ہیو ڈن دیٹ آن دس سلائڈ, کہ دی ٹائم اٹ ٹیکس ٹو ایکوائر اینڈ سیل انوینٹری ان آور ایگزامپل اٹ از 60 days. دین اکاؤنٹس ریسیویبل پیریڈ, دی ٹائم بٹوین سیل آف انوینٹری اینڈ کلیکشن آف ریسیویبل, اینڈ ہیئر ان آور ایگزامپل اٹ واز 45 days. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں ہمارا آپریٹنگ سائیکل جو ہے ڈے 0 سے شروع کر کے 105 days پہ کنسسٹ کرتا تھا, اسٹارٹنگ ود دی ایکوزیشن آف انوینٹری اینڈ دین اینڈنگ ایٹ دی کلیکشن آف سیل فرام دی سیل, کلیکشن آف کیش فرام دی سیل. تو اس طرح ہم اگر اس کو بریک کرتے ہیں تو وی فوکس فرسٹ آن انوینٹری اینڈ دین آن ریسیویبلس, کہ جب ہم انوینٹری کو پرچیز کرتے ہیں اور جب اس کی پیمنٹ کرتے ہیں اور اس کو سیل کر دیتے ہیں تو دیٹ از آر انوینٹری سائیکل. اور سیل کر کے آن کریڈٹ جب اس کو ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں ان کیش تو ریسیویبل سائیکل از دیٹ. سو فارملی وی کین رائٹ اٹ ڈاؤن لائک دس, کہ آپریٹنگ سائیکل از اکول ٹو انوینٹری پیریڈ پلس دی اکاؤنٹ ریسیویبل پیریڈ. سو ٹوٹل 60 days plus 45 days, 60 days for the inventory period and 45 days for the receivable periods gives us 105 days for our operating cycle. What basically operating cycle tells us? Operating cycle tells us that starting from the purchase of the inventory and going up to the time period when we are collecting cash from our sales, and those sales we can assume they are made on credit. Okay, how much time does it take? Therefore, اب یہ ہمارا انوینٹری سائیکل جو ہے وہ کس کس چیز سے افیکٹ ہوگا؟ ہمارا انوینٹری سائیکل ول بی افیکٹڈ بائی انوینٹری پیریڈ, ریسیویبل پیریڈ, اینڈ دین دیر از اندر تھنگ, اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیبلس, کہ جب ہم انوینٹری کو پرچیز کرتے ہیں آن کریڈٹ اور پھر اس کی جب پیمنٹ کرتے ہیں تو دیٹ از دی پیبل پیریڈ. سو ہیئر an operating cycle describes how a product moves through the current assets account. It begins its life as inventory, converted to a receivable when it is sold, and converted to cash when we collect from the sale. Overall کیا ہو گیا کہ جب ہم operating cycle کو دیکھتے ہیں تو operating cycle basically is starting from the most liquid and then to the least liquid or least liquid to the موسٹ لیکوڈ, جس طرح بھی ہم اس کو دیکھنا چاہیں, لیکن ہم شروع کرتے ہیں کہ جب ہم انوینٹری کو پرچیز کرتے ہیں وچ از دی لیسٹ لیکوڈ, اور پھر اس کے بعد جب ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کیش میں سیلس کو, تو دیٹ از دی کیش از دی لیسٹ لیکوڈ. اب اسی چیز کو جو ہمارا آپریٹنگ پیریڈ ہے اس کو ہم ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور وہ اینگل ہوگا جو ہم کیش سائیکل کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے. سو یہ صحیح کہ ہمارے پاس اکاؤنٹس پیبل پیریڈ آتا ہے, دی ٹائم بٹوین ریسیٹ آف انوینٹری اینڈ دی پیمنٹ فار اٹ. ان آور ایگزامپل دیٹ ٹائم واز 30 days, کہ جب ہم نے انوینٹری کو پرچیز کیا تھا ایٹ ٹائم 0, اوکے, اینڈ دیٹ واز آن کریڈٹ, اور ان کی پیمنٹ ہم نے کب کی تھی؟ آفٹر 30 days.
اس لیے ہمارا پیبل پیریڈ از 30 days. اب looking at the payable period and the operating cycle, we can come up with a cash cycle. As the name indicates, cash cycle means that when we pay the cash till the time period when we collect the cash. تو اس لیے جب ہم پے کرتے ہیں کیش تو ہماری ایگزامپل میں ہم نے انوینٹری آن کریڈٹ پرچیز کی تھی اور ہم نے پیمنٹ کی آفٹر 30 days. اس لیے جو ہمارا کیش سائیکل ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے فرام 30th day. اور پھر ہم نے اس کے اوپر سرٹن آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کی اور اس کو مینوفیکچر کر کے پروڈکٹ کو سیل کیا آن کریڈٹ, اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو کریڈٹ کو جو ہے وہ کلیکٹ کیا ریسیویبلس کو, اور پھر ان بٹوین ٹائم پیریڈ جو ہے ہمارا which is starting for the payment of the cash for inventory and receiving of the cash from the sale, that is known as the cash cycle. So the time between cash disbursement and the cash collection. We spend cash on day 30th, but we don't collect until day 105. So we have to arrange finance for $1,000 for 105 minus 30, which is 75 days. So we can also describe our cash cycle with the help of the operating cycle and the payable periods. تو کس طرح ہوگا کہ ہمارا آپریٹنگ سائیکل میں سے جب ہم پیبل پیریڈ مائنس کر دیں گے تو ول کم اپ ود آور کیش سائیکل. سو دی کیش سائیکل از اکول ٹو آپریٹنگ سائیکل مائنس دی اکاؤنٹس پیبل پیریڈ. سو آر آپریٹنگ سائیکل had 105 days and payable period is 30 days. Therefore, 105 minus 30 is equal to 75 days for our cash cycle. اور اسی کانسیپٹ کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے we have drawn this graph here. اس گراف کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے, ایک ٹائم لائن ہے. ٹائم لائن جو ہے وہ ڈے 0 سے شروع ہوتی ہے جب انوینٹری ہم نے پرچیز کی. اب ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں with the purchase of the inventory till the receipt of the cash, تو جو سب سے نیچے والا ایرو ہے that is reflecting the operating cycle, starting with the purchase of inventory and going up to the receipt of the cash is our operating cycle. اب اس operating cycle کو ہم دو طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمارا inventory period plus the accounts receivable period. Inventory period is inventory purchased and inventory sold. And then inventory sold and the cash receipt جو ہے that is accounts receivable period. ان دونوں کو ایڈ اپ کریں تو ہمارے پاس آپریٹنگ سائیکل آ جاتا ہے. دوسری طرف ہم آپریٹنگ سائیکل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کیش سائیکل پلس دی اکاؤنٹس پیبل از اکول ٹو آپریٹنگ سائیکل. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کیش سائیکل از اکول ٹو آپریٹنگ سائیکل مائنس دی اکاؤنٹس پیبل پیریڈ. تو یہ سارے ریلیشن شپ جو ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو دی شارٹ ٹرم ایکٹیویٹیز انڈر ٹیکن بائی ا پرٹیکولر فرم. دونوں ہی صورتوں کو ہم کہہ سکتے ہیں دی گیپ بٹوین دی شارٹ ٹرم انفلوز اینڈ دی آؤٹ فلوز کین بی فلڈ ایدر بائی بوروئنگ اور بائی ہولڈنگ ا لیکوڈیٹی ریزرو ان دا فارم آف کیش اور مارکیٹیبل سیکورٹی. اور دوسرا کیا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے اس گیپ کو چھوٹا کر سکتے ہیں بائی اسکویزنگ دی receivable cycle as well as the inventory cycle. So alternatively, the gap can be shortened by changing the inventory, receivables and the payable periods. And how can we manage our operating cycle? کیا ایکٹیویٹیز ہیں ایک پرٹیکولر فرم کے اندر جس سے ہمارے شارٹ ٹرم کیش فلوز جو ہیں وہ مینج ہوتے ہیں. ابھی جیسا کہا کہ آپریٹنگ کیش فلوز جو ہیں اس کو ایک تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ ریسیویبل سائیکل کو پیریڈ کو انوینٹری پیریڈ کو اینڈ پے ایبل پیریڈ کو جو ہے وہ ہم شارٹن کر دیں تو ہمارا آپریٹنگ سائیکل جو ہے وہ بھی شارٹن ہو جائے گا. لیکن جب ہم ریالٹی میں دیکھتے ہیں ایک لارج آرگنائزیشن میں تو ہمارا ایک پرٹیکولر ڈیسیژن جو ہے اٹ از انڈرٹیکن بائی ایٹ لیسٹ 2 or 3 ڈفرنٹ مینیجرس. یعنی فار ایگزامپل اگر ہم لیں کہ ہم بات کرتے ہیں کریڈٹ سیل سیلنگ آن کریڈٹ کہ وی ہیو پرچیز دی را مٹیریل, وی ہیو مینوفیکچرڈ دی پروڈکٹ اینڈ ناؤ وی ہیو کم ٹو دی پوائنٹ ویئر وی آر ٹرائنگ ٹو سیل دی پروڈکٹ آن کریڈٹ. اب اس ڈیسیژن میں کون کون لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کے لیے اگر ہم اس چارٹ کو دیکھیں
तो हमारे पास डिफरेंट मैनेजर्स हैं, उनकी ड्यूटीज हैं, एंड देन उनकी ड्यूटीज की वजह से कौन से एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी इन्फ्लुएंस्ड. तो पहले हमारे पास कैश मैनेजर है, उसकी ड्यूटीज क्या है कि कलेक्शन, कंसंट्रेशन, डिसबर्समेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक रिलेशंस. So these are the duties relating to the short term financial management for a cash manager. और इन सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए हमारे कौन से एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन्फ्लुएंस होंगे? कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड द शॉर्ट टर्म लोन्स. नेक्स्ट कम द क्रेडिट मैनेजर. उसकी ड्यूटीज क्या है? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल, क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन, एंड इट विल बी अफेक्टिंग द अकाउंट्स रिसीवेबल. Marketing manager, credit policy decisions, and it will be affecting the accounts receivable. Purchase manager, decisions on purchases, supplies, may negotiate payment terms as well, and it will be affecting inventory and the accounts payable. Production manager will be setting production schedules and material requirements, and his duties will be affecting inventory and accounts payables. Payables manager, decisions on payment policies and on whether to take discounts. And the account affected will be the accounts payable. The controller, accounting information on cash flows, reconciliation of the accounts receivable, application of payments to the accounts receivable. And his decisions will be affecting accounts receivable and the accounts payable. अब जब हम कह रहे हैं कि selling on credit, इसी लिस्ट में जाके देखें कि देयर आर 3 मैनेजर्स हु आर इन्वॉल्व, क्योंकि सेलिंग ऑन क्रेडिट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल, ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए. तो कौन कौन से मैनेजर जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे? सबसे पहले हमारा जो मैनेजर इन्वॉल्व होता है दैट इज रिसीवेबल क्रेडिट मैनेजर. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट एंड दैट इज द मार्केटिंग मैनेजर, एंड आफ्टर द मार्केटिंग मैनेजर वी हैव द कंट्रोलर. कंट्रोलर एंड हमारा जो क्रेडिट मैनेजर है, दे डेफिनेटली विल बी फोकसिंग ऑन अ पॉलिसी कि हमारा क्रेडिट पीरियड कम से कम हो जाए. जबकि मार्केटिंग मैनेजर का इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है. उसका ये होगा कि ही शुड बी एबल टू इंक्रीज द सेल्स और ही मे बी विलिंग टू ऑफर द लिबरल क्रेडिट टर्म्स. तो 3 डिफरेंट लोग जब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इट्स वेरी सिंपल टू शॉर्टन द रिसीवेबल्स, क्योंकि अभी हमने कहा था कि हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसको हम छोटा कर सकते हैं बाय शॉर्टनिंग द रिसीवेबल पीरियड एंड द इन्वेंट्री पीरियड. लेकिन जब रिसीवेबल पीरियड में हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग में देयर आर 3 मैनेजर्स हु आर इन्वॉल्व. 2 आर वर्किंग इन वन डायरेक्शन, शॉर्टनिंग द रिसीवेबल्स, और दूसरा जो मार्केटिंग मैनेजर है मे बी ऑफरिंग द लिबरल टर्म्स एंड कंडीशंस एज वेल एज द लॉन्ग पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ द क्रेडिट सेल्स. तो इट अगेन डजंट बिकम दैट मैनेजेबल जब हम कहते हैं कि हम ऑपरेटिंग साइकिल को इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि हम किस तरह जो है ऑपरेटिंग और कैश साइकिल को कैलकुलेट कर सकते हैं. पिछली एग्जांपल में तो हमने जो है एज्यूम कर लिया था कि हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के नंबर ऑफ डेज जो है हमें मालूम है. हमें पता है कि हमने जब इन्वेंट्री परचेज करनी है तो कितने दिन के बाद पेमेंट करनी है, और फिर उसके कितने दिन के बाद हमने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को सेल करना है ऑन क्रेडिट, और फाइनली हमने कैश जो है कलेक्ट करना है फ्रॉम आवर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स. इन रियलिटी हमें हर फर्म के बारे में ये इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल सकती, लेकिन एट टाइम्स जो है हमें मिल भी सकती है. So we are going to take 2 examples and 2 scenarios. एक जिसमें हमें इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, लेकिन वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है दैट इज ओनली फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन और इनकम स्टेटमेंट की सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है. तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल को किस तरह से कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. से फॉलोइंग इज सम ऑफ द बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन इन थाउजेंड्स. कि हमारे पास इन्वेंट्री है, बिगनिंग इन्वेंट्री इज 2000, एंडिंग इन्वेंट्री इज 3000, एंड द एवरेज ऑफ कोर्स इज 2000 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 2 इज 2500. अकाउंट रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन है 1600 इज द बिगनिंग, एंडिंग इज 2000 एंड एवरेज इज 1800.
अकाउंट्स पेएबल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है बिगनिंग 750, एंडिंग 1000 एंड देयरफॉर एवरेज इज 875. इसके साथ साथ हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम स्टेटमेंट से भी अवेलेबल है, और जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है दैट रिलेट्स टू द सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. So also the most recent income statement gives the following in thousands: net sales 11,500 and cost of goods sold 8,200. अब जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है तो हम किस तरह ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको याद होगा कि हमें ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल जो है वो हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डेज में, और हमें चाहिए इन्वेंट्री का पीरियड नंबर ऑफ डेज, हमें चाहिए रिसीवेबल का पीरियड इन नंबर ऑफ डेज, एंड ऑफ कोर्स कैश की जब हमने कैलकुलेट करनी है इंफॉर्मेशन तो हमें चाहिए है पेएबल्स का पीरियड इन नंबर ऑफ डेज. लेकिन जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है हम उनको किस तरह यूज कर सकते हैं कि हमारी ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए. तो आप याद करें कि जब हम इनिशियली बिजनेस फाइनेंस के कोर्स को शुरू किया था तो हमने बात की थी कैलकुलेटिंग सर्टन रेशियोज, और उनमें हमारे पास टर्नओवर रेशियोज थी. इन्वेंट्री की टर्नओवर रेशियो थी, रिसीवेबल की टर्नओवर रेशियो थी, और पेएबल्स की टर्नओवर रेशियो थी. और ये रेशियोज हमें ये बताती थी कि विद इन अ वन पर्टिकुलर ईयर कितनी दफा जो है हमारे रिसीवेबल जो है वो कलेक्ट हुए हैं, या पेएबल्स हमने पे किए हैं, या इन्वेंट्री हमने सेल की है. और अगर हम वो टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट कर लें तो इजीली हम उन नंबर ऑफ टाइम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज. तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट इज सफिशिएंट इनफ कि हम कैलकुलेट कर सकें रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड द पेएबल टर्नओवर्स. तो दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर. सो सबसे पहले हमने कैलकुलेट की है इन्वेंट्री टर्नओवर. अब याद करें कि इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला हमारे पास क्या था कि इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. इट्स द सेम ओल्ड फार्मूला. डिनोमिनेटर में हमने बिगनिंग एंडिंग इन्वेंट्री नहीं ली, रादर वी हैव टेकन द एवरेज इन्वेंट्री. सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड वी हैव 8.2 million as the cost of goods sold taken from the income statement, and then we have 2.5 million as the average inventory. Therefore 3.28 is the inventory turnover. अब इसी टर्नओवर को हम कन्वर्ट करते हैं इन्वेंट्री पीरियड में. सो इन्वेंट्री पीरियड इज इक्वल टू 365 days in a year divided by inventory turnover, and that is equal to 365 divided by 3.28 is equal to 111.3 days. It means that inventory sat with this organization for 111 days before it was sold. Next is our receivable turnover. Our receivable turnover का फार्मूला क्या है कि हमारे पास क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, एंड द क्रेडिट सेल्स assuming कि all the sales are on credit, they are given in the income statement. So we have calculated it and we have 11.5 million divided by 1.8 million, and that is equal to 6.4 times. अब इसी receivable turnover को if we want to convert in terms of number of days, so we can take 365 days divided by receivable turnover. 365 divided by 6.4 is equal to 57 days. अब ये हमारा receivable turnover जो है that is also known as the number of days receivable remained uncollected, and they were 57. और हम ये इसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं when we sold them on credit, they took 57 days on average to pay back that outstanding debt to the company. अब having calculated the receivable in number of days and then receivable periods in number of days and the inventory periods in number of days, we can now calculate the operating cycle. ऑपरेटिंग साइकिल की जैसे पहले हमने डेफिनेशन की थी, वी सेड ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इन्वेंट्री पीरियड प्लस द रिसीवेबल पीरियड्स, एंड दैट वी हैव डन ऑन दिस स्लाइड कि द ऑपरेटिंग साइकिल इज द सम ऑफ द इन्वेंट्री एंड द रिसीवेबल पीरियड्स. ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इन्वेंट्री पीरियड प्लस द रिसीवेबल पीरियड, दैट इज इक्वल टू 111 प्लस 57 is equal to 168 days.
So on average 160 days elapse between the time we acquire inventory and having sold it and collected the cash from this particular sale. Ab related to the operating cycle is the calculation for the cash cycle. Cash cycle کو ہم نے یہ کہا تھا کہ we have the operating cycle and we subtract from that payables period so we'll get the cash. By definition ہم یہ کہتے ہیں کہ cash cycle is کہ the time period in between the cash disbursement and the cash receipts. Cash ہم disbursement کب کرتے ہیں, کب pay کرتے ہیں, جب جو ہے ہم اپنی انوینٹری جو کہ کریڈٹ پہ پرچیز کی تھی اس کی پیمنٹ کریں گے, اور ریسیو ہم کب کریں گے, جو ہم نے سیل آن کریڈٹ کی تھی جب ہم اس کو کلیکٹ کریں گے ان ٹرمز آف کیش. سو ود دی گیون انفارمیشن ہمارا اکاؤنٹس پیبل ٹرن اوور ریشیو کیا تھی, وی ہیو پیبل ٹرن اوور از اکول ٹو کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیوائڈیڈ بائی دی ایوریج پیبلس. سو آر کاسٹ آف گڈ سولڈ از 8.2 million اینڈ آر ایوریج پیبلز آر 0.875 million and that is equal to 9.4 times. اب اسی کو جب ہم نے کنورٹ کرنا ہے ٹرمز آف پیریڈ نمبر آف ڈیز, تو پیبل پیریڈ از اکول ٹو 365 days divided by payables turnover. So we have 365 divided by 9.4 is equal to 39 days. اور جب ہمارے پاس اب پیبل پیریڈ آ چکا ہے, آلریڈی ہم نے آپریٹنگ سائیکل کیلکولیٹ کر لیا ہے, تو وی کین کیلکولیٹ دی کیش سائیکل. So the cash cycle is the difference between the operating cycle and the payables period. Cash cycle is equal to operating cycle minus accounts payable period is equal to 168 days for the operating cycle minus 39 days as the payable period is equal to 129 days. So on average there is 129 days delay from the time we pay for the merchandise to the time we collect on the sales. اب اسی کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے کیلکولیشن آف دی کیش سائیکل اینڈ دی آپریٹنگ سائیکل وی ہیو ٹیکن اے اسمال ایگزامپل. ایس پی کمپنی ہیز دی فالوئنگ اکاؤنٹنگ انفارمیشن. انوینٹری بگننگ 5000 اینڈ دی اینڈنگ از 7000. اکاؤنٹس ریسیویبل 2700 بگننگ اینڈ 2400 اینڈنگ. اکاؤنٹس پیبل 750 and the ending value of the payable is 4,800. Credit sales for the year were 50,000 and cost of goods sold was 30,000. Ab having this information with us, if we try to calculate the operating cycle and the cash cycle, we can easily do that. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ٹرن اوور ریشیوز کیلکولیٹ کرنی ہوگی ان ٹرمز آف نمبر آف ڈیز, اور پھر ان کو کنورٹ کرنا ہوگا ان ٹرمز آف نمبر آف ڈیز. ٹائمس کو کنورٹ کرنا ہوگا نمبر آف ڈیز میں. سب سے پہلے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ریشیوز, اینڈ پہلی ریشیو از انوینٹری ٹرن اوور, اور اس کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیوائڈیڈ بائی دی ایوریج انوینٹری. اب ہمارے پاس بگننگ اور اینڈنگ انوینٹری دی ہوئی تھی. when we divide it by 2 we get the average inventory. So that is 30,000 divided by 6,000 is equal to 5 times. Receivable turnover, we have the credit sales divided by the average receivables. 50,000 divided by 2,000 is equal to 25 times. Payable turnover is equal to cost of goods sold divided by the average payables. 30,000 divided by 3,750 is equal to 8 times. اب ہم نے تینوں جو ہے ریکوائرڈ ہمارے پاس جو ٹرن اوور تھے, انوینٹری ٹرن اوور, ریسیویبل ٹرن اوور اینڈ دی پیبل ٹرن اوور کو ہم نے ان ٹرمز آف نمبر آف ٹائمز جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیا. نیکسٹ اسٹیپ از کہ ان کو ہم کنورٹ کریں ان ٹرمز آف نمبر آف ڈیز. Now using this information or these ratios, we can get number of days or the periods for the inventory, receivables and the payables. Inventory period is equal to 365 divided by 5 times is equal to 73 days. Receivable period is equal to 365 divided by 25 is equal to 14.6 days and payable period is equal to 365 divided by 8 is equal to 45.6 days. اب ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپریٹنگ سائیکل اور پھر کیش سائیکل.
हमारा ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इन्वेंट्री पीरियड प्लस द रिसीवेबल पीरियड, और हमारा कैश साइकिल जो है दैट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल माइनस द पेएबल पीरियड्स. सो ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू 73 प्लस 14.6 इज इक्वल टू 87.6 days. Cash cycle is equal to 87.6, which is the operating cycle, minus the payable period 45.6 is equal to 42 days. अब हम किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं और करते हैं हम अपने कैश साइकिल को, कि ये हमारी कैलकुलेशंस जो है बट डू दे रिफ्लेक्ट कि हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल एंड द कैश साइकिल दे आर डिपेंडेंट ऑन 3 ratios: receivable, inventory and the payables. So if we want to affect our cash cycle, we need to concentrate on these 3 ratios. If we want to shorten our cash cycle, what should we be doing? हम जो है receivable और inventory के पीरियड को कम करें और payables के पीरियड को ज्यादा करें. Why is it so? क्योंकि जो हमारा इन्वेंट्री का पीरियड है और रिसीवेबल का पीरियड है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग के इन हाउ मच टाइम एंड हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज द कैश इज कमिंग इनटू द फर्म. जबकि दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं अपने पेएबल्स को, तो हम कहते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी डेज कैश इज बीइंग पेड, आउटफ्लो. इसलिए वी शुड ट्राई टू lengthen the payables and shorten the receivable periods. And this is what we have summarized here. These calculations reveal that the cash cycle depend on the inventory, receivable and the payables turnover. Increases of inventory and receivable periods get longer and the decreases if payable period is less. Most of the firm जो हैं they have positive cash cycle. What does it mean? कि हमारे इन्वेंट्री साइकिल और कैश साइकिल दोनों जो है दे आर लॉन्गर देन द पेएबल्स पीरियड और द पेएबल साइकिल. क्योंकि जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि वन रिप्रेजेंट्स द कैश इनफ्लो एंड द अदर रिप्रेजेंट्स द कैश आउटफ्लो. इनफ्लोज जो है हमारे पास वो है हमारे पास इन्वेंट्री के एंड ऑफ कोर्स द रिसीवेबल के साइकिल के. आउटफ्लो जो है हमारा वो है पेएबल का साइकिल. अगर हम कैश साइकिल को छोटा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हम हमारे इनफ्लोज को जो है उसको जो है वो स्क्वीज कर दें ताकि वो जल्दी से जल्दी आए, और पेएबल जो है उसको लेंथर कर दें ताकि हमारा आउटफ्लो जो है वो काफी देर के बाद जो है वो इट शुड टेक प्लेस. तो ओवरऑल अगर हमें पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और हमें ये देखना है कि इस कैश साइकिल की लेंथनिंग या शॉर्टनिंग जो है वो किस तरह फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करती है. अब वैल्यू या प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही चीजें जो है दे गो साइड बाय साइड. प्रॉफिटेबिलिटी में हम बात कर सकते हैं कि हमारा टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो क्या होता है. तो टोटल एसेट टर्नओवर जो है दैट बेसिकली इज द सेल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द टोटल एसेट्स. Sales divided by the total asset is the asset turnover. और asset turnover जो है that is one important factor when we are calculating the return on asset या return on equity. अब how do we relate cash cycle with this profitability, calculating the return on asset and the return on equity? So the situation is कि जब हम कहते हैं कि हमारा turnover जो है उसमें हमारे पास सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है, और एसेट्स में हमारा एक कंपोनेंट जो है वो करंट एसेट्स का भी है. जितने हमारे करंट एसेट्स जो है वो कम होते जाएंगे टोटल एसेट्स भी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा टर्नओवर जो है वो बढ़ जाएगा. एसेट टर्नओवर के ज्यादा होने की वजह से हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट जो है वो दोनों बढ़ जाएंगे. सो दिस इज हाउ कैश साइकिल इज रिलेटेड to the overall profitability of the firm. ऐसी चीज को हमने समराइज किया है कि the link between the firm's cash cycle and its profitability is provided by the total asset turnover that defined as sales divided by the total assets. The higher this ratio is, the greater are the firm's accounting return on assets
ROA and return on equity. So the shorter the cash cycle is, the lower is the firm's investment in inventories and receivables, and thus firm's total assets lower and total turnover is higher. تو overall جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فرم کی جو ہے کیش مینجمنٹ پالیسی کس طرح افیکٹ کرتی ہے پروفیٹیبلٹی کو, تو دیٹ از کمنگ تھرو دی پروفیٹیبلٹی ریشیوز آف ریٹرن آن ایسٹس اینڈ دی ریٹرن آن اکویٹی. تو جب ہم سائیکل کو شارٹن کرتے ہیں تو ہماری انویسٹمنٹ لو ہوتی ہے انوینٹریز میں اور ریسیویبلس میں. انوینٹریز اور ریسیویبلس کا لیول جب کم ہوتا ہے تو ہمارے ٹوٹل ایسٹس کم ہوتے ہیں, اور ٹوٹل ایسٹس کم ہونے کی وجہ سے ہماری ایسٹ ٹرن اوور ریشیو زیادہ ہوتی ہے, اینڈ دیئر فور ریٹرن آن اکویٹی اینڈ دی ریٹرن آن ایسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا اوور آل ریلیشن شپ بٹوین دی کیش مینجمنٹ اینڈ دی پروفیٹیبلٹی آف دی فرم. ان بٹوین لنک جو تھا دیٹ واز پرووائڈیڈ بائی دی ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور ریشیو. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر کنکلوڈ کرنے سے پہلے ہم سمرائز کر دیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. So we started with the short-term cash management or the net working capital management, and there we said that there are two important concepts. ایک ہے ہمارا آپریٹنگ سائیکل کا اور دوسرا ہے ہمارا کیش سائیکل کا. آپریٹنگ سائیکل کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا کہ آپریٹنگ سائیکل جو ہے اٹ اسٹارٹس ود دی ٹائم وین وی ایکوائر دی انوینٹری اینڈ دین فائنلی by selling the inventory when we collect the cash. Time period involved is known as the operating cycle. اگر اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہو کیلکولیشن پرپزز کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آپریٹنگ سائیکل از اکول ٹو انوینٹری پیریڈ پلس دی ریسیویبل پیریڈ. انوینٹری پیریڈ از دی ٹائم پیریڈ بٹوین when we acquire the inventory and finally we sell the inventory, that is the inventory period. Whereas receivable period is when we sell the inventory on credit and we finally collect the cash, that is our receivable periods. So overall جب دونوں کو ہم ملا لیں تو that gives us the operating cycle. اس کو ہم کہتے ہیں the day we acquire the inventory till the time we sell the inventory and collect the cash from that particular sale. Related to this is the concept of the cash cycle. Cash cycle میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس operating cycle ہے تو then we subtract the payable period from the operating cycle and we get the cash cycle. اب payable period ہم کس طرح define کرتے ہیں کہ when we make purchases on credit and finally we make the payment for those purchases. Operating cycle minus the payables period gives us the cash cycle. تو اگر ہم overall cash cycle کو چھوٹا کرنا چاہیں تو ہم تین چیزوں کے تھرو جو ہے اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ایک ہے ہماری ریسیویبل پیریڈ, دوسرا ہے انوینٹری پیریڈ اور تیسرا ہے payables period. تو اگر ہم انوینٹری اینڈ ریسیویبل پیریڈ کو شارٹن کر دیں اینڈ پیبل پیریڈ کو لینتھن کر دیں تو ہمارا کیش سائیکل جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. اینڈ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا فرم کے اوپر کہ ہمارا ٹرن اوور ایسٹ ٹرن اوور جو ہے وہ کم ہو جائے گا ٹوٹل ایسٹ تھوڑے ہونے کی وجہ سے, اینڈ پروفیٹیبلٹی کیلکولیٹڈ ان ٹرمز آف ریٹرن آن ایسٹ اینڈ ریٹرن آن اکویٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں we'll talk about the short term financial policy. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.